Hello everyone, how are you? And welcome to Avid Shiksha. This is class 10 science and Ami Pohiasu, class 10 or chapter number 10, light, reflection and refraction. So this is part 4. Meaning আমি already তিনিটা class discuss কৰি থৈছো and in those 3 class আমি কি discuss কৰিলো হেতু যদি জানিবলৈ মন আছে আমাৰ classes attend কৰিব লাগিব ঠিক আছে and for those students who have attended our class so let us do a quick recap ঠিক আছে in our previous 2 classes ami mirrors upor discuss korisilu yes mirrors first ami concave mirror upor discuss korilu and then we discuss about convex mirror ki hoy concave convex or pura jodi ami object to kunba eta jagat position koru then what type of image will be formed image of position ki hobo nature ki hobo size ki hobo e gute hini kotha ami already discuss kori thoisu and we also made this table a table khon ami banaisilu yes first concave mirror karone we discuss 6 positions yes ami 6 position object rakhi pla saisilu and he 6 positions mane object positions so mane jeta ami rakhisilu then we got 6 image positions yes positions ida ki asle number 1 was at infinity jodi object infinity thake image will be formed at f baki size aru nature if the object is beyond c then the image will be formed between c and f if the object is at c then the image will be formed at c between c and f thakile image will be beyond c at f thakile image will be at infinity and number 6 for concave mirror is between f and p thakile the image will be formed behind the mirror this is the only case where we will get a virtual and erect image ঠিক আছে কোনখন মিৰৰত কনকেভ মিৰৰ then last class we discuss about convex mirror আমাৰ অকল দুটাই পজিশন আছে why অকল দুটাই পজিশন আছে because বাকিবোৰ terms like c center of curvature focus এই গুটেবোৰ term mirror back side আছিল and mirror back side আমি object ৰাখিব নোৱাৰো because the mirror's back side is the non reflecting surface আমি সদায় reflecting surface ৰ আগতহে object ৰাখো yes so duta position discuss korislu one at infinity in that case image will be formed at f behind the mirror second between infinity and p mane mirror ro agot infinity or pole or majot ami jote object to narakhu kyo the image will be formed between pole and focus behind the mirror okay in detail or joana because last 2 class already discuss kori thoa hoise ekhini part jodi kiba confusion ase any doubts any queries then you can ask us ঠিক আছে but if you have none যদি একো ডাউট নাই একো queries নাই then তোমালকে নিজকে যাতে টেস্ট কৰিব পাৰা হে কাৰণে I am bringing a question for you দুনিয়া এটা question আনিছো তোমালকৰ কাৰণে try solving this ঠিক আছে again কিয় আনিছো because নিজে নিজকে টেস্ট কৰি চাব লাগিব অকল পঢ়ি থাকিলে তো নহব ন নিজকে টেস্ট কৰি চাব লাগিব so try solving this a full length image of a distant tall building can definitely be seen by using ঠিক আছে দূৰত distant মানে দূৰত কি আছে বিল্ডিং এটা আছে and আমি আমাৰ হাতত মিৰৰ এখন আছে মিৰৰ আছে না yes আমাৰ হাতত মিৰৰ এখন আছে এই মিৰৰখনত আমি হে দূৰত থকা বিল্ডিংৰ যদি ফুল ইমেজটো দেখা পাব লাগে then আমি যে হাতত ধৰি আছো মিৰৰখন এই মিৰৰখন কি হ'ব লাগিব মানে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব concave mirror hobo laibo convex mirror hobo laibo plane mirror hobo laibo na both concave and plane mirror hobo laibo so amar ei hatot thoka mirror khon kenekwa hobo concave convex plane nohole number 4 both concave and plane kuntu hob thik ase hint eta di tho try using this table ei table khon akman bhalkoi soa thik ase bhalkoi soa answer to yar porai ulai ahibo আৰু কিছুমান words মনত ৰাখিবা distant tall building and image to full length image পাম বহুত দূৰৰ বস্তুটো মিৰৰ খনত আমি full length দেখা পাই আছো so objectৰ height কিমান হ'ব ইমেজৰ height কিমান হ'ব দুইটা কম্পেয়াৰ কৰি চাবা টেবলৰ হেল্প লবা ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবা আনসাৰ আমাৰ কমেন্ট সেকশনত লিখিবা ঠিক আছে যদি বলে বুজি পোৱা নাই তেতা হলে এক্সপ্লেনেশনৰ কাৰণেও এটা ক্লাস লৈ আনিম ঠিক আছে so try solving this eto homework bas nijor self test hisabe dhora ঠিক আছে so this is all about last class ot ki pohisilu and this is all about the test ajir class ot ki pohim
আজিৰ ক্লাছত we will be studying about sign convention ঠিক আছে sign convention পঢ়িম then we will study about two formula দুটা formula discuss কৰিম one is mirrors formula the other is magnification sign convention mirrors formula magnification এই তিনিটা বস্তু বুজাৰ পিছত we will go to numericals because numericals every year ahe either from mirror or from lens every year ahe ঠিক আছে হে কাৰণে আজি আমি মিৰৰৰ পাৰ্টটো চাম যেটা আমি লেন্স পঢ়িম লেন্সৰ পিছতো আমি এটা নিউমেৰিকেলৰ কাৰণে ক্লাস ৰাখিম বাট আজি আমি অকল মিৰৰৰ নিউমেৰিকেল চাম ঠিক আছে সো লেট আস বিগিন স্টাৰ্ট কৰিছো উইথ সাইন কনভেনশন সাইন কনভেনশন বুজিবলৈ কাৰণে ওকে সেন্টেন্সটো অকমান বেলেগকৈ কওঁ সাইন কনভেনশনৰ we use the new Cartesian sign convention ঠিক আছে words bu okna khuna lagise ne baru it is because ami already e bostu tu janu notun bostu nohoy thik ase kot pai ahisu ami etu maths of coordinate geometry pohisa ne baru puato to paisa baru monod ase ne tate ki pohisilu this is not exactly maths ঠিক আছে maths ত আমাৰ হে কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি জিজি আছে exactly হেবু কোৱেশ্চনস নোপোৱা বাট কনসেপ্টস বোৰ সেম থাকিব in that chapter মানে maths ৰ হে কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি পাৰ্টত জিজি কনসেপ্ট পাইছিলা তাতে আমি পাইছিলো ৰিগাৰ্ডিং কাৰ্টেছিয়ান প্লেন তাতে আমি কাৰ্টেছিয়ান প্লেন বুলা এটা ওয়াৰ্ড পাইছো নে বাৰু আই এম শিওৰ পাইছো এবাৰ চাই লবা ঠিক আছে সো কাৰ্টেছিয়ান প্লেন কি হয় ইটস আ টু ডাইমেনশনাল কি হয় কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম নহলে একেবাৰে যদি সিম্পল ভাষাত কওঁ আমি গ্ৰাফ আকো নহয় টু ডাইমেনশনাল কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম হয় তাতে কি হয় টু পারপেন্ডিকুলার লাইনস ইন্টারসেক্ট yes two perpendicular lines they intersect হয় না this is the Cartesian plane যোনটো পইণ্টতে intersect হৈছে that point is known as origin যোনটো আমি o বুলি লিখো yes যোনডাল লাইন হুই আছে এই হুই থকা লাইনডাল দেখিছা না এই হুই থকা এক্সিস ডাল হৈছে x axis আৰু যোনডাল লাইন থিয় হৈ আছে এই থিয় হৈ থকা লাইনডাল হৈছে y axis yes originৰ right hand side এ থকা x axis টো আমি simply x axis বুলি লিখো and this is positive x axis originৰ পৰা left hand side এ থকা x axis টো আমি x dash বুলি লিখো and this is negative x axis originৰ ওপৰত থকা y axis ডাল হৈছে positive y axis originৰ তলৰ y axis আমি y dash বুলি কওঁ this is the negative y axis ঠিক আছে এই গুটেখিনি আমি ম্যাথছত পাই আহিছো ঠিক আছে ইন आवर জুনিয়ৰ ক্লাसेस আমি এব অলৰেডি শিকিছো অলৰেডি পঢ়িছো অলৰেডি সামস কৰি থৈছো ঠিক আছে সো এইখিনি নতুন বস্তু নহয় নতুন বস্তু কি হয় আমাৰ যে কাৰ্টেছিয়ান প্লেনখন দেখা পাইছা নহয় এই কাৰ্টেছিয়ান প্লেনৰ অৰিজিনত আমি মিৰৰ এখন ভৰাই দিও মিৰৰ এখন প্লেস কৰি দিও ঠিক আছে বাকি সেম থাকিব আমি কি কৰিম এই অৰিজিনাল মিৰৰ এখন প্লেস কৰিম ওকে কালাৰ টু বেলেগ লৈ লও বাৰু this is our mirror ঠিক আছে কনকেভ লোৱা কনভেক্স লোৱা মই এটা বাৰু কনকেভ ললো বাট কনভেক্স ললো কথাটো সেমে হ'ব ইন ফ্যাক্ট আমি যদি লেন্স লও chapter in the later half we will study lens to same rules e follow hobo so bostubur inekwa koi khuna inekwa koi buja inekwa koi notes bonwa so that mirror jeta itia to mirror pohi asa lens or karneo jate hoi jay thik ase bhalke khuniba korisu ki Cartesian plane or originot ami eku kora nai simply mirror ekhon bahai disu thik ase mirror or midpoint pole hoy na so the origin becomes the pole নহলে আমি কব পাৰো মিৰৰৰ পোল x as the origin of a Cartesian plane ঠিক আছে and যোনডাল axis হুই আছে the x axis this x axis is the principal axis ঠিক আছে in case of mirror যেহেতু আমি optics পঢ়ি আছো আমি mirror পঢ়ি আছো so কি হৈ যাব pole the origin becomes the pole and the x axis becomes the principal axis ঠিক আছে বাকিখিনি টার্মস সেম থাকিব বাকিখিনি টার্মস মানে পোলৰ পৰা ৰাইট হ্যান্ড সাইডে জিমান জি বস্তু থাকিব কি বস্তু থাকিব হেতু কৈ আছো বাৰু ইতিয়া সাইন্স খিনি মনত মানে মনত ৰাখিবা
মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সৰি সাইনখিনি মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কি বস্তুৰ কথানো কৈ আছো হেতু লাহে লাহে বুজি পাই যাবা পোলৰ পৰা ৰাইট হ্যান্ড সাইড অফ the pole it will be positive right hand side directionত আমি জি বস্তুৱে না ৰাখো কিয় হেতু আমি পজিটিভ directioner positive x directioner ৰাখিছো বুলি আমি ধৰিলো ঠিক আছে পোলৰ পৰা লেফট হ্যান্ড সাইডে আমি জি বস্তুৱে না ৰাখো কিয় that will be negative x axis তাৰ পজিশনটো আমি negative x axis ত ৰাখিছো বুলি ধৰিলো পোলৰ পৰা যোনবোৰ বস্তু ওপৰত থাকিব they will lie in positive y axis পোলৰ পৰা তলত যোনবোৰ বস্তু লাই কৰিব they will lie in the negative y axis ঠিক আছে সাইন্স বু গম পালা কোনডাল এক্সিসত কোনটো সাইন থাকিব কত পজিটিভ হ'ব কত নেগেটিভ হ'ব গম পাইছা পজিটিভ নেগেটিভ আমি নো ইউজ কত কৰিম হেতু লাহে লাহে গম পাই যাবা বাৰু বাট ফাৰ্স্ট অফ অল এই সাইন্স বু মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰা আৰু এটা কথা কৈ থ ডিসটেন্সেস আমি মিৰৰত যেতিয়া ডিসটেন্স মেজার কৰিম ডিসটেন্স আমি সদায় পোলৰ পৰা মেজার কৰিম ওকে কাৰ্টেসিয়ান প্লেনত আমি সব ডিসটেন্স অৰিজিনৰ পৰা মেজার কৰো ইয়াতে ইতে আমাৰ origin নাই আমাৰ পোল আছে আমি অৰিজিনক পোল বুলি ধৰি লৈছো বা পোল ইজ আৱাৰ অৰিজিন সো সব মেজারমেন্টস ডিসটেন্স অফ মেজারমেন্টস পোলৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে ওকে ভেৰি গুড সো এটো অকমান মেসি হৈ গৈছে অকমান ভালকৈ আকো বাৰু কি পঢ়িছিলো this is our Cartesian plane this is our positive x axis this is our negative x axis যোনটো x dash বুলি লিখো this is our positive y axis this is our negative y axis যোনটো y dash বুলি লিখো and মাজত কি থাকে মাজত থাকে origin and কি কৈছিলো মাজতে আমি মিৰৰ এখন বহাই দিম বাকিখিনি সাইন সেম থাকিব যদি আমি কনকেভ মিৰৰ লও then it will be like this is our pole this is our principal axis efale ki hobo this will be our positive side this will be negative side this will be positive side this will be negative side thik ase this is our concave mirror convex mirror ot ki hobo this is our convex mirror hoy na মাজত থাকিব pole this is our positive side this is our negative side this is our positive side this is our negative side ঠিক আছে now আমি terms পঢ়িছিলো center of curvature and focus concave mirror ত center of curvature and focus কোনফালে থাকিব in concave center of curvature এফালে থাকে mirror of front ত থাকে center of curvature yes and this pole aru c major distance to this is known as radius of curvature kundal axis ot ase negative axis ot ase yes so in case of concave mirror we always take the radius of curvature to be negative ami khodai negative boli lo kyo negative boli lo because negative axis ot ase thik ase now focus kun phale thake focus থাকিব p আৰু c ৰ মাজত this is our focus p আৰু f ৰ মাজৰ distance টোৱে হৈ গৈছে focal length focus কোনডাল axis ত আছে negative x axis ত আছে so concave mirror we always take the focus to be negative ঠিক আছে convex ত c আৰু f ক'ত থাকে center of curvature and focus কোনফালে থাকে it always lies behind the mirror efala thake if this is our c ekhinte midpoint ote this will be our f the distance between p and c will become r jehetu positive axis ot ase that's why we always take it as positive r the distance between p and f is focal length mane focus jehetu positive axis ot ase so focal length of convex mirror is always positive ঠিক আছে okay next আমি আৰু কি জানিব লাগিব yes the object placement object আমি ক'ত প্লেস কৰো আমি concave or 6 position 6 ray diagrams draw কৰিলো convex or দুটা ray diagram draw কৰিলো total 8টা ray diagram আমি draw কৰিলো object আমি কোনখিনি জায়গাত প্লেস কৰো
Object is always placed in front of the mirror. Mirror or front, convex or front, this. So object either infinity thakibo নহলে এখিনি মানত থাকিব anywhere. Okay, মই definite তোমাক distance দি দিয়া নাই, like in a broader sense মই কৈছো যে object কোনখিনিত place থাকিব mirror or front ত. Axis ডাল কি হয় negative x axis. So the object distance কি হয় object distance is the distance between pole and the object. Pole আৰু objector মাজৰ distance টোকে কোৱা হয় object distance. So যদি object এইখিনিত আছে then this distance will be our object distance, and object distance আমি denote কৰো with small u. Small u হৈছে আমাৰ object distance. যিহেতু negative axis ত আছে the object distance is negative. আমি সদায় negative বুলি লওঁ ঠিক আছে. This is for convex. Concave কি হয় concave আমি object কত লওঁ concave তো আমি object সদায় mirror of front তে লওঁ. Yes, what axis is this? This is our negative axis. So ইয়াতো u will be negative. So does not matter আমি concave mirror লৈ আছো নে convex mirror লৈ আছো, u will always be negative. Why? Because আমি mirror of front ত place কৰো every time. ঠিক আছে আমি সদায় mirror of front ত place কৰো every time mirror of front ত থাকিব every time negative axis তে থাকিব. So u will be negative for all the cases. ঠিক আছে. Then আহিব image distance. Image যত form হ'ব the distance between pole and image becomes image distance, and আমি denote কৰো with small v. ঠিক আছে small v কি হয় image distance হয়. The distance between the pole and the image is the image distance. ঠিক আছে ray diagram draw কৰা নাই, but convex mirror ত ক'ত form হয় images ক'ত form হয় they are always formed behind the mirror. Yes, they are always formed behind the mirror. Real হয় নে virtual হয় they are always virtual because the rays only appear to meet. So ধৰি লৈছো এইখিনিতে ফর্ম হৈছে যেনিবা ঠিক আছে. Okay, color to change কৰি লওঁ in case যদি দেখা পোৱা নাই. So the distance between pole and object, the distance between pole and image, distance between pole and image is our v. Yes, v ক'ত আছে image ক'ত আছে positive axis ত আছে. So in case of convex mirror our v is positive. Yes, concave image ক'ত mirror of front তো form হয় mirror of back side তো form হয়. Yes, so যদি image mirror of front ত form হয় যদি mirror of front ত form হয় then our v will be positive. But যদি image mirror of back side form হয় just like convex তেতিয়া হলে কি হ'ব our v will be মই উল্টাকে লিখিলো নেকি বাৰু yes মই উল্টাকে লিখিলো সাগে ইয়াতে উল্টাকে লিখিলো যদি mirror front ত form হয় then our v will be negative, and যদি mirror back side form হয় then our v will be positive. ইয়াতো positive লিখা আছে নে okay positive লিখা আছে. So ইতিয়া গম পালানে এই যে positive negative কৈ আছো কিহৰ আমি ক'ত ইউজ কৰিম এই positive negative টো ইতিয়া গম পালা. Okay, আৰু এটা আছে height. আমি previous classes ত পঢ়ি আহিছো that the image is smaller than the object, bigger than the object পঢ়ি আহিছো নে ঠিক আছে. Object ক'ত আছে this is our object. Convex mirror কাৰণে লৈ লৈছো যেনিবা আমাৰ object এখিনতে আছে. Object টো x axis ৰ ওপৰত আছে নে x axis ৰ তলত আছে x axis ৰ ওপৰত আছে. Yes, x axis ৰ ওপৰত মানে পোলৰ ওপৰত আছে. পোলৰ ওপৰখিনি পজিটিভ পোলৰ ওপৰখিনি পজিটিভ axis আছিল না নেগেটিভ axis আছিল পোলৰ ওপৰত we always consider it to be positive y axis. So যদি object or image ঠিক আছে object বা image যদি principal axis ৰ ওপৰত form হয় বা ওপৰত যদি place হৈ থাকে then the height small h will be positive. Height will be positive. যদি আমি height objector কথা objector লৈছো then আমি h o লিখিম o for object
height of object. Jodi ami image or kotha koi asu, then we will write it as hi, because image, I for image. ঠিক আছে, image কেতিয়াবা x axis বা principal axis or উপৰতো form হয়, কেতিয়াবা তলতো form হয়. Concave lens যেটা আমি পঢ়িছিলো, then real and inverted images form হৈছিলে. Axis or তলত form হৈছিলে. Yes, এনেকুৱাকৈ form হৈছিলে না? এনেকুৱাকৈ form হৈছিলে? হৈছিলে না? মই exactly positioning চোৱা নাই, মই অকল example হে দিছো. So যদি axis or তলত form হয়, image যদি axis or তলত form হয়, principal axis or যদি তলত form হয়, then the height of image becomes negative, because this is the negative y axis. ঠিক আছে, যদি ইয়াতে object to ৰাখিছা, object to যদি এনেকৈ উল্টা কৰি ৰাখিছা, then the object will also be negative. ঠিক আছে, তোমালোকে guess কৰিব নোৱাৰা examত কেনেকুৱা type of question দিব পাৰে. So it's better to know all of the terms. ঠিক আছে, অকল মনত ৰাখিব লাগে কোনডাল এক্সিছত কোনটো সাইন থাকিব, দেন আমি গম পাব লাগিব কোনটো মিৰৰৰ, মানে কনকেভ মিৰৰৰ ফোকাস এন্ড সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ কোনফালে আছে, অবজেক্টস কোনফালে ফৰ্ম হ'ব, অবজেক্টস কোনফালে থাকিব, ইমেজেস কোনফালে ফৰ্ম হ'ব. সেম গোজ ফৰ কনভেক্স. ঠিক আছে, এইখিনি পইণ্ট জানিলে বাকিখিনি আৰামত ওলাই যাব, তোমালোকৰ সলিউশন নিজে নিজে অটোমেটিক্যালি ওলাই গৈ থাকিব. ঠিক আছে, কাৰ্টেছিয়ান প্লেন চাবা, দেন দি টাৰ্মস image distance, object distance, height, r কি হ'ব, f কি হ'ব, এই গুটেইখিনি টাৰ্মস ধুনিয়াকৈ নোট ডাউন কৰি গৈ থাকিবা. এন্ড দেন যেতিয়া আমি নিউমেৰিকেল স্টাৰ্ট কৰিম, দিস ইজ অনলি দ্য ইন্ট্ৰোডাকশন, যেতিয়া আমি নিউমেৰিকেল স্টাৰ্ট কৰিম আৰু ভালকৈ বুজি পাবা যে এই টাৰ্মসবোৰ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম, ক'ত ইউজ কৰিম. ঠিক আছে, সো এতিয়াৰ কাৰণে নোট বনাই বনাই গৈ থাকা, যেতিয়া আমি নিউমেৰিকেল স্টাৰ্ট কৰিম অটোমেটিক্যালি সব বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব. ঠিক আছে, সো আই হোপ এইখিনি বুজি পালা, আৰু জি বুজি পালা, আই হোপ তোমালোকে নোট ডাউন কৰি আছে. ঠিক আছে, এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে. নেক্সট সাইন কনভেনশন এইখিনিতে ৰখাই থৈছো বাৰু, দিস ইজ এনাফ, মানে এইখিনি জানিলে আমাৰ ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন সলভ হৈ যাব. নেক্সট আমি জানিব লাগিব ৰিগাৰ্ডিং দি মিৰৰ ফৰ্মুলা এণ্ড ম্যাগনিফিকেশন. স্টাৰ্ট কৰিছো উইথ মিৰৰ ফৰ্মুলা. Okay, mirror formula points hita ma pohi jaun baru. In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance. Already mo mention korislu je object distance ki hoy. Object distance ki hoy? It is the distance of the object from its pole. Pariba etu denote keneka kora hoy? It is denoted with small u. Next, image distance or kotha sailwa, the distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance. Aru denote ki hedi kora hoy? Denoted as small v. Image object distance gom pala, image distance gom pala. Next, focal length hami already pohi ahiso, I think first class tote discuss korisilo. The distance of the principal focus from the pole is called the focal length. Denote keneka kore? It is denoted with small f. ঠিক আছে, লগতে r to পঢ়িছে, r to গম পোৱাই কি হয়, the radius of curvature, distance between pole and c, center of curvature. এই দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কি হ'ব, radius of curvature, which is r. কোনখন মিৰৰৰ কাৰণে পজিটিভ হ'ব, কোনখনৰ কাৰণে নেগেটিভ হ'ব, মনত আছে নে? নোটস ঘূৰাইছো, মই এই মাত্ৰ বুজাইছিলো, নোটস ঘূৰাইছো গম পাই যাবা. ওকে, দেন আমি আৰু এটা ৰিলেশন পঢ়িছিলো, r is equal to 2f. যেহেতু আজি আমি নিউমেৰিকেল স্টাৰ্ট কৰিম, সেই কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো মই আকৌ লিখিছো, সো দ্যাট আকৌ মনত পৰি যায়. ঠিক আছে, r is equal to 2f ইউজ কৰিম আজি আমি. ঠিক আছে, নাও হোৱাট ইজ মিৰৰছ ফৰ্মুলা? Mirror's formula is the relation between object distance u. Okay, eto musi disu baru. It is the relation between object distance u, image distance v, and focal length f. Relation eta hoy. Relation to ki hoy? Relation to enekwa hoy. Eto so. Mirror formula is equal to 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. এনেকৈ লিখিছো, অকমান কনফিউজ হৈ যাব পাৰা বাৰু. 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. v কি হৈছে ইমেজ ডিসটেন্স, u কি হৈছে অবজেক্ট ডিসটেন্স, f হৈছে ফোকাল লেন্থ. ঠিক আছে, ফোকাল লেন্থ কনকেভ আৰু কনভেক্সৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়. কনকেভৰ কাৰণে নেগেটিভ, কনভেক্সৰ কাৰণে পজিটিভ. ঠিক আছে, u is always negative because u সদায় নেগেটিভ x axis ত থাকে.
and v will depend v plus ho hobo pare minus ho hobo pare depending on object code ase object or position or logot depend kori hai image form hobo so v positive hobo pare negative hobo pare ঠিক আছে so this is our mirrors formula eto monot thakibo dhunia koi likhi goi thaka next ami magnification er ekalaga pohilo magnification er pisot ami numerical start kori dim ঠিক আছে magnification so magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size মই ডাইরেক্ট বুকৰ ডেফিনেশন লগাই দিছো বুজি পাইছা নে কিবা এটা ওকে যদি বুজি পোৱা নাই একেবাৰে শৰ্ট একেবাৰে সিম্পল ওয়েত কৈছো ম্যাগনিফিকেশন হৈছে অবজেক্ট আৰু ইমেজৰ মাজত এটা ৰেশিও ঠিক আছে অবজেক্ট হাইট ইমেজ হাইট এই দুটাৰ মাজত এটা ৰেশিও নহলে অবজেক্ট ডিসটেন্স এন্ড ইমেজ ডিসটেন্সৰ মাজত এটা ৰেশিও হয় ঠিক আছে শৰ্টত মনত ৰাখা অবজেক্ট আৰু ইমেজৰ মাজত এটা ৰেশিও হয় ওকে হে ৰেশিওটো কি হয় ৰেশিওটো চাই লওঁ so magnification denote kora hoy as small m magnification it is a ratio between it is a ratio between image height by object height mo koisilo height ami denote koru as small h jodi image er kotha koi aso hi jodi object er kotha koi aso ho so magnification is equal to hi by ho কিছুমান কিতাপত এনে কয়ও লিখা থাকে object to h বুলি লিখে image to h dash বুলি লিখে ঠিক আছে যোনখন বুক ৰেফাৰ কৰি আছা বা যোনবোৰ নোটস ৰেফাৰ কৰি আছা হে মতে তোমালকে লিখিলে হয় ঠিক আছে so I am taking this one ঠিক আছে this is our magnification magnification আৰু এটা ৰিলেশন আছে এটো সো magnification is equal to minus v by minus u magnification is equal to minus v by minus u v ki hoy u ki hoy monot asa na na ita loke dubar kollu okay v ki hoy u ki hoy heto monot thakibo lagibo so magnification is equal to minus v by u ya to so m is equal to hi by ho m is equal to minus v by u so ami likhibo paru m is equal to minus v by u ঠিক আছে এনেকো দুটা ফর্মুলা মনত ৰাখাকৈ এনেকো এটা ফর্মুলা মনত ৰাখা yes এটা সাবা magnification or unit magnification is unitless ঠিক আছে why because আমি distance or যদি কেছত চাও u কি হ'ব পাৰে সেন্টিমিটাৰত হ'ব পাৰে v কি হ'ব পাৰে সেন্টিমিটাৰত হ'ব পাৰে সো ওপৰত যদি সেন্টিমিটাৰ তলত যদি সেন্টিমিটাৰ দুইটা ক্যান্সেল আউট হৈ যাব আলটিমেটলি ইউনিট নাই যদি আমি হাইটৰ কেছ চাও হাইট কি হ'ব পাৰে সেন্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে yes so image height jodi centimeter ase object height jodi centimeter ase ako same hobo goy centimeter cancel ultimately magnification will be unitless so magnification is unitless eto monot thakibo magnification is unitless thik ase etia saba magnification kod likho baro ekhini musi disu baro thik ase I hope ekhini tumalke note down korila eto musi disu okay magnification apor ami gom pau image to virtual hoy ne erect hoy oh sorry virtual and erect hoy ne real and inverted hoy how let's see that magnification is equal to hi by ho is always negative hoy na kyo negative hoy because oh sorry ho is always positive height of the object is always positive yes ho is always positive because positive y direction ot thake hi jodi real and inverted hoy then hi will be negative and jodi virtual and erect hoy then hi will be positive ho to the positive e thakibo so if we are getting the magnification to be negative jodi ami magnification to negative value pai aso meaning our image is real and inverted if magnification is negative mane our image is real and inverted thik ase
if our magnification আমি যদি positive value পাই আছো meaning our image is virtual and erect virtual and erect যদি negative পাই আছো মানে real and inverted যদি positive পাই আছো মানে virtual and erect ঠিক আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই পাৰ্টটো ধুনিয়াকৈ ব্ৰেকেটত লিখি থবা বা বক্স বনাই পেলাই লিখি থবা আৰু এটা আছে চাবা m or value numerical value ওপৰত আমি আৰু এটা কনক্লুজন উলিয়াব পাৰো কি কনক্লুজন উলিয়াব পাৰো লেটস সি if m সাইনৰ কথা কোৱা নাই numerical value কথা কৈ আছো if m is equal to 1 meaning object size and image size দুইটা same হয় ঠিক আছে if m is equal to 1 মানে object size আৰু image size কি হ'ব they are of the same size object image same size হ'ব if m is greater than 1 that means the image is enlarged image to ডাঙৰ form হৈছে as compared to object meaning কি হ'ব enlarged image if m is less than 1 then the object is diminished the object is diminished smaller hobo horu hobo diminished hobo ঠিক আছে এখিনি পারিবা এই পার্টটো ধুনিয়া কই বক্স এটা বনাই পেলে লিখি থবা সাইন চাই পেলে আমি কব পাৰো রিয়েল হবো নে ভার্চুয়াল হবো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু চাই পেলে আমি কব পাৰো যে ডাঙৰ হবো নে সৰু হবো ঠিক আছে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ম্যাগনিফিকেশন okay ইতিয়া আমি নিউমেৰিকেল স্টাৰ্ট কৰিম ডাইৰেক্টলি নিউমেৰিকেল স্টাৰ্ট কৰিম আই হোপ ইতিয়া লকে মই যিমানখিনি বস্তু কলো গুটেখিনি নোট ডাউন কৰি আছা বিকজ আমি নিউমেৰিকেলত মই আকো ডেফিনিশন কৈ না থাকো okay directly value put কৰিম answer কি হ'ব directly হেতু কম ঠিক আছে let's start the numericals question number 1 the magnification produced by a spherical mirror বুলি কৈছে concave হয় নে convex হয় ইয়াতে মেনশন কৰা নাই so আমি গম না পাও concave হ'ব নে convex হ'ব just spherical mirror বুলি কৈছে is -3 okay so কি কোৱা হৈছে আমাক given দিয়া হৈছে যে m is equal to -3 yes list 4 information one can obtain from this statement about mirror or image কৈছে যে এই স্টেটমেন্ট উপৰা m is equal to -3 এই স্টেটমেন্ট উপৰা আমাক চাৰিটা ইনফৰমেশন উলিয়াব কৈছে চাৰিটা ইনফৰমেশন মিৰৰো হ'ব পাৰে ইমেজৰো হ'ব পাৰে চাৰিটা ইনফৰমেশন লাগে চাৰিটা ইনফৰমেশন অকমান ভাবিছা কি কি ইনফৰমেশন ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰো আমি এই মাত্ৰ ম্যাগনিফিকেশন পঢ়ি আহিছো ম্যাগনিফিকেশন ইয়াতে মই দুটা বক্স বনাবলৈ কৈছিল না এটো এটা বক্স এন্ড এটো এটা বক্স yes ইয়াতে কি পাইছিলো if magnification is negative if magnification or negative value পাও then our image will be real and inverted magnification or negative value পাই আছো আমি first information এটো কব পাৰো since magnification negative হয় then our image কি হ'ব it is real and inverted ঠিক আছে মই শর্টত লিখিছো তোমালকে ধুনিয়াকৈ স্টেটমেন্টটো লিখি লবা next 3 numerical value হয় 3 এই পার্টটো সোয়া এই বক্সটো সোয়া if m is greater than 1 1 কৈ যদি greater হয় 3 তো কি হয় 1 কৈ greater হয় না smaller হয় 3 is obviously greater than 1 so our magnification is greater than 1 meaning our image is enlarged object কৈ আমাৰ image to কি হয় image to ডাঙৰ হয় so our image is enlarged ঠিক আছে এই দুটা হৈ গল আমি আৰু কি ক'ব পাৰো which type of mirror forms real inverted enlarged images কোনখন মিৰৰে real inverted enlarged image form কৰে let us bring the table এইখন হৈছে আমাৰ টেবলখন দেখা পাইছা না বাৰু I hope দেখা পাই আছা ঠিক আছে image কি হয় real inverted and enlarged convex mirror সোয়া real inverted image form নকৰে so convex mirror to নহয় for sure this is a concave mirror ঠিক আছে so আমি number 3 ত লিখিব পাৰো that the mirror is concave mirror ঠিক আছে আমি মিৰৰৰ কথা গম পাই গলো আৰু এটা আমাক
আমাক চাৰিটা ইনফৰমেশন লাগে আৰু এটা ইনফৰমেশন লাগে কনকেভ মিৰৰত চোৱা ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড পাঁচটা পজিশনত ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড ইমেজেস ফৰ্ম কৰে but real and inverted and enlarged image ডাঙৰ ইমেজ লাগে enlarged image ক'ত আছে চোৱা at infinity highly diminished so এটো নহয় beyond c diminished এটো নহয় at c same size এটো নহয় enlarge ক'ত ফৰ্ম হৈ আছে ইয়াতে enlarge আছে ইয়াতে highly enlarged আছে so either the object is placed between c and f or it is placed at f object to ক'ত থাকিব পাৰে either it is between c and f or at f object position গম পাই গলো object to ক'ত থাকিব পাৰে either between c and f or at f ঠিক আছে যেহেতু আমাক u and v দিয়া নাই আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো যে c and f ৰ মাজত আছে নে অকল f ত আছে ঠিক আছে বাট আমি জাস্ট হিন্ট লগাব পাৰো যে যদি object f ত থাকে then the image is formed at infinity and it is very large highly enlarged so not maximum highest possibility etu hoy je the object is placed somewhere between c and f ঠিক আছে আমি জাস্ট গেস কৰিব পাৰো যে মেবি c and f ৰ মাজত আছে because between c and f কোড ফৰ্ম হ'ব beyond c enlarged image real and inverted c and f ৰ মাজত হোৱাটো মানে a high possibility আছে যদি object is placed between c and f but আমি 100% guarantee দি প্লে ক'ব নোৱাৰো because আমাক u and v দিয়া নাই ঠিক আছে so লিখুনতে দুটা লিখিবা but we can only guess কি maybe c and f ৰ মাজত আছে ঠিক আছে চাৰিটা ইনফৰমেশন বিচাৰিবলৈ কৈছে ইমেজ নেচাৰ বিচাৰি উলিয়ালো ইমেজ সাইজ উলিয়ালো মিৰৰৰ টাইপ কনকেভ হয় নে কনভেক্স হয় হেতু উলিয়ালো এন্ড দেন অবজেক্ট পজিশন উলিয়ালো চাৰিটা ইনফৰমেশন ধুনিয়াকৈ উলিয়াই ললো ঠিক আছে Next question, sir. Question number 2. An object is placed at a distance of 30 cm from a concave mirror. Concave mirror. Concave mirror kenekwa thake? This is our concave mirror. Yes, this is our non-reflecting side. Concave mirror or center of curvature kon phale thake? E phale thake. C jodi e phale ase. This is our P. C aru P major point. This is our F. Yes. কোৱা হৈছে the object is placed at a distance of 30 cm of a concave mirror of focal length 10 cm focal length হৈছে 10 cm meaning f আৰু p ৰ মাজত this distance is what this is 10 cm ঠিক আছে object কোড প্লেস হৈ আছে object is placed at 30 cm ঠিক আছে object is placed at 30 cm if this is 10 c লৈকে the distance will be 20 30 মানে the object is placed here beyond c ঠিক আছে অবজেক্ট ডিসটেন্স দিয়া হৈছে মানে আমাক u দিছে u is 30 cm plus 30 না minus 30 it is minus 30 because negative x axis ত আছে minus 30 next focal length দিয়া হৈছে f focal length is 10 cm plus 10 না minus 10 it is minus 10 because negative x axis minus 10 Find the position, nature and magnification of the image. Draw a ray diagram. Ray diagram already মই তোমাক শিকাই থৈছো ray diagram নিজে আঁকিবা ray diagram মই আঁকি না থাকো ঠিক আছে মই অকল আজি নিউমেৰিকেলছ হে হেল্প কৰিম ray diagram নিজে আঁকি লবা ঠিক আছে beyond c ray diagram আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো হেতু আঁকি লবা আমাক কি বিচাৰিবলৈ কৈছে position, nature, magnification. First আমি v উলিয়াই লও ইমেজ টু নো ফৰ্ম ক'ত হ'ব v টু উলিয়াই লও so we need v তাৰ কাৰণে আমাৰ মিৰৰ ফৰ্মুলা পাইছিলো না 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f এটো মিৰৰস ফৰ্মুলা ইয়াতে ভ্যালু খিনি পুট কৰি দিয়া 1 by v u কি হয় u নেগেটিভ হয় so we will take it as 1 by 30 minus 1 by 30 is equal to 1 by f f কি হয় 10 হয় but f is minus negative হত আছে so এটো হ'ব now solve this 1 by v থাকক ইয়াতে বাকি খিনি just transfer it to the other side plus 1 by 30 হ'ব LCM লোৱা LCM 30 এ হ'ব এফালে minus 3 এফালে plus 1 minus 3 plus 1 minus 2 by 30 পাম yes দুইটা cancel কৰা we will get minus 1 by 15 পামনে
minus 1 by 15. 1 by V is equal to minus 1 by 15. So we can say that V is equal to minus 15 centimeter. V ki hoy minus 15 centimeter. Ako goisu ray diagram nije akiba. V position ki palu minus 15 centimeter. So somewhere here ekhinit korbat form hobo. Yes, আমি V পাই গলো কি আসলে ইমেজ পজিশন আমি পাই গলো ইমেজ নেচার যেটা রে ডায়াগ্রাম ড্র কৰিবা অটোমেটিক্যালি গম পাই যাবা নেচারটো কি হ'ব ভার্চুয়াল এন্ড ইরেক্ট হ'ব নে কি আসলে রিয়েল এন্ড ইনভার্টেড হ'ব সো দিস ইজ আ যেটা রে ডায়াগ্রাম ড্র কৰিবা অলরেডি গম পাই যাবা বাট মই কৈ দিছো বাৰু ইট উইল বি রিয়েল এন্ড ইনভার্টেড বিকজ দ্য রেজ উইল অ্যাকচুয়ালি মিট সো আমি নেচার গম পাই গলো নেচার কি হয় real and inverted ঠিক আছে then comes magnification magnification আমি দুটা ফর্মুলা পাইছিলো we can use the second formula because আমাৰ ওচৰ u আছে v আছে yes so আমি magnification উলিয়াই লওঁ magnification ক'ত লিখো অকমান পেন কালাৰটো চেঞ্জ কৰি পেলাই এখিনিতে লিখি থৈছো বাৰু magnification minus v by u ফৰ্মুলা পাইছিলো yes minus v by u v is minus 15 so minus already asile minus 15 u kiman hoy u is minus 30 so minus 30 yes upore tole minus minus cancel hobo 15 ones are 15 15 twos are 30 so m is minus 1 by 2 enakor era jodi enakor eri dibo para or take it to decimal kiman hobo minus 0.5 this is our magnification or magnification or unit ne so magnification kiman minus half nohole minus 0.5 clear ase ekhini pariba ray diagram nije akiba ray diagram is homework for you okay next question song next question number 3 an object is placed at a distance of 15 centimeter from a spherical mirror and a real image is formed at a distance of 30 centimeter in front of the mirror. Find the focal length, also identify the mirror. Amak okol spherical mirror buli koi thua hoise concave hoy na convex hoy ami na jano. In fact ami hetoy bicharibo laibo concave hoy na convex hoy. Ki information dia ase. An object is placed at a distance of 15 centimeter from a spherical mirror. Object distance mane amak u di thua ase u is always negative so u kiman hoy minus 15 centimeter from a spherical mirror and a real image is formed at a distance of 30 centimeter in front of the mirror image form hoise 30 centimeter in front mane amar v hobo 30 centimeter in front mane negative x axis minus 30 centimeter ঠিক আছে real image is formed real image form hoise ঠিক আছে find the focal length of the mirror focal length বিচাৰিব লাগে focal length কি হ'ব u জানো v জানো f আমি উলিয়াই লব পাৰিম how mirrors formula yes mirrors formula use কৰি লওঁ কি আসলে 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f v ki hoy minus 30 so we will write it as minus 1 by 30 plus u ki hoy minus 15 so we will write it as minus 1 by 15 is equal to 1 by f yes minus 1 by 30 plus or minus multiply ki hobo minus 1 by 15 is equal to 1 by f LCM loi lo LCM 30 hobo minus 1 minus 2 minus 2 kenako hol that is not part of science okay that is part of maths ঠিক আছে so minus 2 kenako hol heto moi nako ঠিক আছে heto tuma moi dhori losu je tumalke already jana ঠিক আছে this is purely maths so minus 1 minus 2 kiman hobo minus 3 by 30 is equal to 1 by f jodi ami cancel korim we will get 1 by 10 mane minus 1 by 10 is equal to 1 by f f kiman hobo f is equal to minus 10 centimeter minus 10 centimeter minus 10 centimeter mane kundal axis
this is plus x, this is minus x. Focus কোন ফালে আছে? A ফালে আছে. Yes, focus A ফালে আছে. A ফালে কাৰ focus থাকে? Concave mirror থাকে নে convex mirror থাকে? Concave mirror. Concave mirror of focus in front of থাকে. Yes. So আমাক খুদিছিলে না find the focal length of the mirror. Focal length to পাই গলো -10 cm. Actually focal length is 10 cm. Minus sign অকল indicate কৰে focus to ক'ত আছে? In front নে behind. ঠিক আছে? So focal length is 10 cm. কিন্তু আমি minus কিয় লিখো? To show that focus ক'ত আছে? Frontত নে backত. So focal length is 10 cm. Identify the mirror. The mirror is concave mirror. The mirror is concave mirror. Why? Because mirror of frontত আছে. ঠিক আছে? হৈ যাব এটো? Okay. এটো হৈ গল বুলি ধৰি লৈছো. Number 4 চাও. Number 4. Find the focal length of a convex mirror. Convex mirror বুলি already কৈ থৈছে. আমি কি বিচাৰিব লাগে? Focal length বিচাৰিব লাগে whose radius of curvature is 32 cm. Radius of curvature মানে capital R is 32 cm. আমি কি বিচাৰিব লাগে? Focus কিমান হয়? ঠিক আছে? ইয়াতে আমাৰ convex mirror কথা কৈ আছে focus বিচাৰিব লাগে. Focal length বিচাৰিব লাগে. ঠিক আছে? সো আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো R is equal to 2f. পাইছিলো না? R জানো f উলিয়া লব পাৰো. R কিমান হয়? 32 is equal to 2f. আমি f বিচাৰিব লাগে. সো 2 to এফালে লৈ আনা. Cancel these two. 2 ones are 2. Fale 2 ones are 2. 2 6 are 12. So 16 centimeter. Centimeter asile na? Yata centimeter ase. So our focus will also be centimeter. ঠিক আছে? 16 centimeter hoise amar focal length. Convex mirror kotha koi ase focus kot thakibo? Positive direction na negative direction? Convex mirror. This is our convex mirror. Center of curvature efale thake. So R actually 32 cm hai length to 32 cm but minus 32 cm because piece phale ase. Ami eto calculation ot plus minus nilikhileo amar answer to ulai jay. ঠিক আছে? But just revision or karne koi thoiso. Then focal length ami palo 16 cm. So amar focus yate thakibo 16 cm length hoy but ami jeta sign or logot likhim ki likhim minus 16 cm. Minus kyo? Because mirror back side ase. But yate okol length bisarise. Okol focal length. So 16 cm is enough. ঠিক আছে? Sarita question hoi gol. Question number 5 sao. A concave mirror produces 3 times magnified nohola enlarged real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? Concave mirror. Concave mirror. Hindi disu. A question to ma kori ni diu, but ma Hindi disu. Concave mirror. C ki hobo, R ki hobo, sorry, R ki hobo, F ki hobo, mane focal length ki hobo, hetu janibo lagibo. U ki hobo, object distance ki hobo, plus hobo na minus hobo, hetu likhi loba. Produces 3 times magnified. M kiman hobo? 3. Okay, magnified mane plus 3. Real image of an object placed at 10 cm in front of it. Object 10 cm in front of ase. So minus 10. ঠিক আছে? U is equal to minus 10. বিচাৰিব কি লাগে? Where is image located? মানে আমাক small v কি হয় আমাক হেতু খুদিছে. Image distance কি হ'ব আমাক হেতু খুদিছে. ঠিক আছে? Already মই গুটেখিনি কৈ থৈছো. কোনটো directionত কি থাকিলে sign কি হ'ব? Formulas কৈ থৈছো. Formulas পৰা কেনেকৈ derive কৰিব লাগে হেতু কৈ থোৱা আছে. 4টা sum আমি practice কৰিলো. এই 5th sum টো তোমালকৰ কাৰণে homework হয়. ঠিক আছে? So এই homework to try কৰিবা, question to ভালকৈ পঢ়িবা, ভালকৈ বুজিবা, answer to ধুনিয়াকৈ লিখিবা and then answer to কি কৰিবা আমাৰ comment sectionত দি দিবা. So correct হৈছে নে ভুল হৈছে I can see, right? So in case যদি বুজি পোৱা নাই হেতু লিখি দিবা because we'll be bringing a separate class for that. Okay? So this is all for today. আজি আমি ইমানে পঢ়িম. In our next class আমি আমাৰ discussion আৰু continue কৰিম. ঠিক আছে? Numericals এইখিনিতে ৰখাইছো. যদি আৰু numericals লাগে then chapter endত আমি আকৌ discuss কৰিম. ঠিক আছে? But তাৰ কাৰণে তোমালকে ক'ব লাগিব. Okay? So আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিল. Thank you for joining today's class and I will see you in the next.